Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Osomfo prophetess Benis Ohene Erade de me abawa kwan wo Yesu Kristo dim. Obre enya kwa dwumadie na Erade na meso ede brewi. Wakwa yie na ba, yie no na etesen. Na sen ena na ekoso ewe yie na se. Odofo ene mpese me no kan sem bi se. Ewiase yebeja ho akọ. Eti jaiwu nu amfom so na odi aye na oguso otwen. Obre enya kwade tie ni yo. Nanso aye ya yakukọ ye ma yehunu se. Yebeja bibia ho. Enti odofo ema wadwene nya wo se obre ayekwa. Die enti ameka sei akere wo ene se. Bebre na wodwen na wadwene ye wo se obre ayekwa. But obre enye kwa. Odofo ohwe de wunua bi di aye wo pa wa abraboni mu a. Wadwene be ye wo se obre ayekwa. Ene me kasa se yebeja wiase ho akọ. Enti ma wadwene mra wo ho so. De wunua ne de aye wo no fa che no. Jai life mano. Na manyame onkronkron enye n'edwuma. Obre enye kwa. Me kasa fa anuanom ne anuanom ntem. Obi bie ni nua sam so de akere wa ohu bedwiru. Obi bie kwan a afa so ene niema odi ni nuanom asoso won sade omagina na omu di nani ni omu de na fa niema eya atiti mu a odofo wabambebu. But me pese me ka che se wo bre enye kwa. Obi adwene aye ne se ko onima nko de koto mo ayen wo. Obi nso adwene aye ne se onimu a enko bo modern di bie companies akese. Ebi a wo maami wuja wo ntem wo na wo sore entem ena wutimi bua wo nuanom enso ene wo nuanom de niema nkitinkiti bi na asore atia wa omum pese omubehwe wanim. But ena mi hye unkran se Osomfo prophetess Benis Ohene me se wo bre enye kwa. Efutu a every Saturday 5 o'clock me de ma one se obre enye kwa. Ti ase na gitum se yebeja wiase ni nyina ho akọ. Enti de ewo mu na ema wuntimi njai wo nuane mfom so omfa nche no. Enen ka mesre me pa chaw fache. Afi bi kwa wieye obre enye kwa. Erade a onim ne de na ne de nsu nim no no. Obema wo bre enye kwa. Obre enye kwa enne wo Yesu Kristo dim. Enye kwa forever for good wo Yesu Kristo dim. Ohwe niema bi a waya ma unuanom ebi krampo a wo maami ehun ntem wo papa ehun ntem. Nanso wo na wo sori ntem na efie ho sika nhye dani wo. Wo na Awurade nam abasa emu oden so pagya wonsa. Na wamfa unuanom wanjai unuanom ajeje mu na wukura wo mu. Na woso wo mu nsafri ba akoso kopem awieye so. Ebi mpo na woni sika nanso nipa woni mu wo connect wo mu nyina de wo hyehyɛ baabi. Abrochefo me ne mo kasa. Mo yewdie kese pa na me Awurade enam me so eka ho asem no. Obre enye kwa. Obi timi di ni nua efri Ghana ekọ abrochire. Na ni nua na kotia ne nan so atia na ya se atia ni tiri so atia ne hwene so. Mafa ahodie emma. But na me ne wo kasa se wo bre enye kwa. Ama wadwene aye wo se wo besum abusua but abusua anye wantum. Kai ne hunu si ebeja bibia ho akọ. Nanso ansa wo beja ho akọ no me hye unkran se wo bre enye kwa. Abrochirefo monsori na monfa montoma na monsori nyina mo nan so na Awurade Nyankopon da so ka mo ho. Mo bre enye kwa efri se Awurade ma ho kwan ma ensi. Papa wo ya Awurade ne hyiraw. Bible say o kan Proverbs o se de otopete no onya ne bebre. Enti baabi bia wo tu bi peten ye na obonefo asom se ompene ma wunya ne bebre no enemy declare se Awurade connect wo Yesu Kristo dim. Obranya kwa nkuranhye. Obranya kwa mpuntu a ye hye wo gidie emuden. Baabi a wabamabu akoduru bia no ye ka kire wo se ensahe na Awurade Nyankopon da so wo wafa. Adofo wo bre enya kwa wo.
efiri se Awurade owo wafa odofo obre enya kwa efiri se Awurade Nyankopon nimo oma wo bre enya kwa efiri se onim de oye efa wabrabom baabi bia wo boa wo nuanom ebi kura wo na uswa unuanom mpanyimfo nyina wo na ode omu sisi omu nan so ebi kura wo na omu sika ma omu timi gina omu nan so nanso omu pa kye se wo ye useless make cho se wo abroche se wo Ghana se wo baabi foforo mesra Awurade ama wo se yawdie na ewo wumu no yito twene because omu yawdie ne tenase a yawdie ne gi akonwa yawdie ne ma wuwu ntem maame yebeja ho papa yebeja ho na enemy show nkra every 5 o'clock Saturday bia no me ba be show nkra nsa obre enya kwa minim de waya ma onua sorry wo kon so minim de waya ma onua asori atia minim de waya ma onua asori aso minim wadamfu bia so minim enem pesa me kacha wo se obre enya kwa obre ntimi nya kwa efiri se Awurade na ka wakoma ma uhu no mobo nyame no ka wakoma ma uhu ne mobo no odaso wo wafa osimi meka nkyerɛw ena anop ene anwumre 5 o'clock yi se obre enya kwa abrokyerefo memamumo ni yo Awurade ne eda na sese ode afia kwa abeto yen je to adwindwi ni bitugu yare adoso ewuo nso atetare ahaban so na mesra Awurade Nyankopon ama enre anwumre se obre enya kwa papa bia waye ewo anuanom na anuanom atu online etiawo ene won you the topic of the year, the topic of the day, the topic of the ewo abusuanim but ye de nyame asema wo nkwane wa brabo se da so te ase ye san de nyame asema wo se Awurade na mo so ama unuanom enya baabi agina ye obi okrampo ono na bu ani nuam panyimfo ana ni nuanom nketoa na baako a wo mu a wono de wo boa no a na we misuse sika na sei no apro sika no ema profit entimi maso no sankofo no kran so na kansam ya bambuo omu ka sorry to use this word ensem hunu omu na kansam a enhye nkran but me ka kire obre enyekwa uso unuansa de ne kwa abroche uso unuansa de ne kosua adwuma uso unuansa de ne ba baabi ekura wo so uso unuansa ede ne gina ne nan so uso unuansa ma ne bema papa ware enne wagina ne nan so asori etiawo me hye nkran obre enyekwa enkwada so ti umu die ubedi wude ansan wafiri atiasefo asase so me ka kire wo se wo bre die ntimi nya kwasa o se timi yakwa na Awurade ye Nyankopon onte ase na ote ase nti me hye nkran se obre enyekwa enne de me pesa me di hye nkran ne se obi a wabu ani nua na wotsi ne suo ene obi abu ani nua ma ne mabo asesa obi abu ani nua ama na djuma asai obi abu ani nua ama na ware egu obi abu ani nua ama sike ekita no ahwere no ma ni nua na gina ne nan so ni nua na yi ni boni aye obre enyekwa obi unim so obi abu ani nua ama oda prison ni nua nti na oda prison obre enyekwa mesra Awurade Nyankopon ama wo se gitum se obre enyekwa ema dwindwini show su bebre because ewuo wo kwam yare bebre na tu asete na so se wugidi se obre enyekwa na wo ne me beye adwen baako a Awurade onhyiraw to bigu ye beja de ya bepeni nyina ho akọ obi abu ani nua mani nua si ne nan ogina ne nan so na so sa nipa na afe na ne manyinyini enu nti ama na nware ntem afe na ne manyinyini afe na ni nua no so kire ne say sorry to use this word o ne kwase ampanyi na agi ne dwan ne kwase na agi ne dwan enti se okompo akosre sika ama ni nua timi di na tam kire na mfofo ni nua timi jojon obi abu ani nua mani nua gina ne nan so odi ni nua na obo anuma ni gira ne nan so aye ni made dwendwen dia waye etia obi ni hu ye o na
We are say a call round the Sabi channel. The one is say, why are useless and no? A radibet me a pejano, and the negina baby, and wabe ni pakesi. Me catch ne, obre, and yakwa. What Jenny? Ma eya for team because se uhu ya enka odi be a company. Obi wane maame na che ne share dem say sika ba wunsam unuanum omdi wachi oni unuanum omo wo ho hwe na boa wo mu na daachi bi eniema mu nya omatimi aboa o maame ana o papa otu safuto no amfa adwenboni na tu yo na so unuanum asori etia obi nua na amaka ba na dwumam but obre enye kwa obi aboa ni maame nuaba ne se wa aba afedie wa be topic ama abusua no ama duabo ne ne maseye na aba na brabom me ka kira se wo bre enyekwa pens won kofo mu wodofo yaudie won kofo mu papa but me ka kira wo Yesu Kristo dim se awurade nyankopon nim ne de na ne de nsu nim no wonim wo amma wo bre enyekwa enti anyi ntum sa wo bre ayekwa wo ya gisa asam na tum o ma sa asam na konwa batman mana konwa obre enyekwa obi abomoden edi ni dwetire edi ni nua etukwan akwa abrochire ni nua no mfa mefa ne ba wadane asam no kra te santokwa ya wo ba bi ko enti dia wo ye na ye o sa brochire na wakotena ni nti no wumu obi ana o respect obi ano onfo obi anya hwe no kayunu so nipa na wonya asa atema eyema wo no sa nipa no awurade sa wa amwa na awurade betimi afa kwan bi so aboa no na wanim aguase but me hye unkura wa waboa wunua enemi ba anuanom ba obre enya kwa wo somfo prophetess benis ohene unim de ntiam bodu kutuntum obi wabo na botire a eye fita wabo abotire tuntum akata wanim nyina de asi onase ensema wo kafa ho no ho wunua pa poti o maame ba papa ba anase papa ba anase maame ba ensema wo kafa ho no wutibia na ye ose fanse kan twa wo nsunu mu but me ka kira ose wo bre enyekwa sha ho den na wo bre enyekwa awurade wo wafen na ugusu bompa na ugusu ye nyame bai obre enyekwa obi bie fa pa de to ho ena nko kinkan minua we maye we aman minua we maye we aman minua we maye we aman na use tie nsam a ni nuanom san kafa ne ho so eboni aye ye monyunu ni onye sika one ahoho na edie efiefo de wo moa won de onima ni se yi aba na wabeje aboso obre enyakwa momon kekanko na awurade no hwefo momon kekanko na awurade no bambofo oma wo bre enyakwa da enti enhyeda nyintum sa wo bre ayekwa enhyeda nya ho ahotoso sa wo bre ayekwa sa wo gitum a enagina anteme ne wo kasa papa pain abawumu unim se omo obi ko pain mu a otimi enya stroke utim se unim se omo obi ko pain mu a otimi nya mad stroke unim se omo obi ko pain mu a otimi nya niema onanwene ho a eye yare a oda so tua hospital bills wa wodi obi akosa pain nim na wo san kan ne ho asembone na wo na wo point no obi abusua kra mu akrafo ne de oboa wo mu a ebi mu no etimi gina won na so wie na ne maame abebo aboso edi ne ba achi se ena ade ne koye na ye adien no watimi aye ebroso abrabo ye bona enka akokọ mutam enka wo hwe usika so ya me ba hwe ni sika so ye ena but obre enyekwa wonua bi a wo bo anu nti wadofo abeye watamfo wonamfofo abenya tirimu pofoforo afa ho obi abuo ni nua wafa no ono anadwumam ama ni nua asai no a mo ayese banche ase atutu a ekonkon ho anadua ase atutu ekonkon ho me pesa me ka kira wo bre nyekwa so sa asem wei mu na fa bobra enna kakra aka ye di wura afifufuro mu ka kira wo ho sa wo bre nyekwa fra wo kra ka kira wo ho sa wo bre nyekwa na ebesi sa wo bre enyekwa
kachira wo basa ne brenya kwa kachira juma ne se juma ne brenya kwa kachira wa wariye ne se enya kwa kachira wa brabo se enya kwa na sere nkwa tenten ne ahodan na wo bre enya kwa obi atam ni nua de na ko hu sofo no abepe ni nua nasem asene ono na fie nsam ne ade nipa na ye atwam na ye di twa ne mpoa wa sorry dem society adom wom no eho na ni nua kogu na nim ase but obre enya kwa unua no yare wotam no de ne ko baabi eba yetimi hwe no ma ne hoto no ogina ne naso a en wa start ese wo baabi a wo de ne ko ya wo animonyam ho na nipa respect wo no eho no wayi wa no aduane ato atwene ba me ka kire obre nya kwa nipa bi wo wiase o musu ni o mo ban no eya wo baabi o mo kofa asu ni firi ne dia ne se oye envy ne dia ne se o chese or more access to move forward. Why nentini kurani eno kura wu nentini tete wa brabo. But sister bra papa mame obre enyekwa. Obi owa ni nua obu anu nti na mani wu ntem. Obi kobeli ni nua oni ni free mame baako papa baako timi dwane ma ni nua wonnim ho hwe no oni sika ni bi onko problem nim no ye de ni tum me ka kira wo ne se wuji tum se obra ye kwa ene be yesa ba me ne wo communicate ene anwumre se obra enye kwa ede no aya ma nua no ba bi obedru bi osopaw meka maame ba papa ba ana papa ba ana maame ba meka sankofo no se enuanum chocho mu chofo ensem o mutimi ka manipa bi edo etimi be ye watamfo no awurade bokwan foforo ye kwa afi ye wieye me di way show Christ every Saturday bra na betie me 5 o'clock prophetess Beniso hene me gusu show Christ de wagu ma ya fi tuntum ma obi hu anim ewunuana ma me ka cho sa obranya kwa obi nimua obi eyi ni nyinsengu ye ni nua a wo hwe ni school nti adan a opese ni nua ko school because ono wan ko school enrechiri emene wo hwehwe ba enso e bia ni nua na wo nso no ni nua no kra ma ne ba ni bi ntena ne nchen obre enye kwa ubenya wo die o odofo ubenya wo ba obi dwetire ode ma ni nua estati adwuma na ono nso ya nkakra san bo obekọ beba no wahye sika no no wasan ma ne foforo no wakọ aba no wahye no no ama ne foforo no wakọ aba no wahye no enso sa nua kro ya ana etite no yanka honhuma semo ye ka honam niema enuanom timi yetie enuanom onua wuti say sakra na Yesu oba apart from Yesu ba oba no atemu oyagibi wa asase isu o ubenyini na onim de abeto ubekọ wanim na onim de abeto atana me ka kira wo se wonso a wo boa unua na unua tu ni na yetie watie wa pampam watie wa sum watie wa no watie unipadua mu ba bia empa home mawo but me ka kira wo obre enyekwa aha na usum for prophetess Beniso hene me di ubesi every Saturday 5 o'clock sa urade amma meni ubehia na masama me beka nyina ye nkuranhye eye Saturday bia masama me ka kira wa ne se wo bre enyekwa na nipa ni nipa entema setena no sade ekọ no urade bebem urade nhira onka ho onye okese odofo wo bre enyekwa urade nhira